Assalamu alaikum students. Today we start a new chapter number 11, transfer of thermal energy. So let's start it. Heat is important form of energy that is essential for life. Heat energy की एक बहुत ही अहम किस्म है जो कि हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है. It play a vital role in cooking, maintaining our body temperature and support various industrial process. ये वाइटल रोल प्ले करती है खाना बनाने में, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस करने में, मेंटेन करने में और सपोर्ट करती है बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ के प्रोसेस में. अंडरस्टैंडिंग हाउ हीट फ्लो इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोटेक्टिंग आवरसेल्फ फ्रॉम एक्सट्रीम टेम्परेचर. ये समझने की बात है कि हीट किस तरह फ्लो करती है ताकि हम एक्सट्रीम टेम्परेचर से बच सकें. इन दिस चैप्टर वी विल लुक डिफरेंट मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र. इस चैप्टर में हम लोग हीट ट्रांसफ़र के डिफरेंट मेथड्स देखेंगे, किस तरीके से हीट ट्रांसफ़र होती है. व्हेन टू ऑब्जेक्ट विद टेम्परेचर्स कम इन कॉन्टैक्ट, थर्मल एनर्जी फ्लो फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कूलर वन. जब दो डिफरेंट चीज़ें आपस में कांटेक्ट करती हैं तो हीट ट्रांसफ़र होती है हॉट ऑब्जेक्ट से कूल ऑब्जेक्ट की तरफ, यानी कि हॉटर से कूलर की तरफ. इस प्रोसेस को हीट ट्रांसफ़र कहा जाता है. दिस इज़ अ नेचुरल occurrence that continue as long as there is a temperature difference between the object. ये एक नेचुरल तरीका है हीट ट्रांसफ़र का जब दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो कांटेक्ट करते हैं. थर्मल एनर्जी कॉन्स्टेंटली ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर until thermal equilibrium is reached. थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल एनर्जी जो है वो मतलब कि हीट जो है वो तब तक ट्रांसफ़र होती रहती है जब तक दोनों ऑब्जेक्ट्स का जो है टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता. मसलन आप एक टेबल पर चाय का गर्म कप रखते हैं तो कुछ देर बाद देखेंगे कि वो ठंडा हो चुका है और उसका टेम्परेचर जो है वो जिस रूम में टेबल पड़ा हुआ है उस रूम के अकॉर्डिंग नहीं हो जाता, तब तक हीट ट्रांसफ़र होती रहेगी और कुछ देर बाद उस रूम का टेम्परेचर उस कप का टेम्परेचर बिल्कुल इक्वल हो जाएगा. तो ये है थर्मल इक्विलिब्रियम. Whatever it is, the sun warming the earth, a hot cup of coffee, a metal rod when placed in flame. Heat transfer is a fundamental part of our daily life. आप चाहे वो जो सन की हो बात करें हम कि वो अर्थ को गर्म करती है एक कप कॉफ़ी का, या फिर एक मेटल रॉड जब उसको फ्लेम पर रखा जाता है, तो ये सारी चीज़ें हीट ट्रांसफ़र में हमारी डेली लाइफ में बहुत अहम रोल प्ले करती हैं. दिस चैप्टर फोकस ऑन 3 प्राइमरी टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र. इस चैप्टर में हम लोग कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले कंडक्शन. कंडक्शन इज़ अ प्रोसेस बाय विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन particles in a material without actual movement of a material. कंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट ट्रांसफ़र हो जाती है दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जब वो डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं विदाउट मूवमेंट ऑफ मटेरियल, यानी कि वो मटेरियल मूव नहीं करेगा, जस्ट उसकी हीट ट्रांसफ़र होगी. इट हैपन व्हेन फास्ट मूविंग हॉटर पार्टिकल्स कोलाइड विद स्लो मूविंग पार्टिकल कूलर ट्रांसफरिंग द काइनेटिक एनर्जी. जब हॉट ऑब्जेक्ट्स ट्रांसफ़र होंगे कूल पार्टिकल्स की तरफ, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी ट्रांसफ़र होगी. दिस मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज़ द मोस्ट एफिशिएंट इन सॉलिड. ये मेथड ज़्यादा सॉलिड में हीट ट्रांसफ़र का होता है, स्पेशली इन मेटल्स. ज़्यादातर मेटल्स में होता है एज देयर पार्टिकल्स आर डेंसली पैक्ड, क्योंकि इनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो डेंस्ड पैक्ड होते हैं और फ्रीली मूव इलेक्ट्रॉन्स फैसिलिटेट द क्विक ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी. जो फ्रीली मूव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इजीली जो है वो अलाउ करते हैं कि हीट ट्रांसफ़र हो जाए. नेक्स्ट है थर्मल कंडक्शन इन सॉलिड्स. When the handle of metal spoon is placed in hot water, it quickly becomes warm.
اگر ایک دھات یعنی میٹل کا چمچ گرم پانی میں رکھا جائے تو وہ کوئکلی گرم ہو جائے گا. ویئر از دا ہینڈل آف ووڈن اسپون ڈز ناٹ ہیٹ اپ. لیکن اگر ایک لکڑی کا چمچ رکھا جائے تو وہ اتنی جلدی گرم نہیں ہوگا. دس ڈفرینس ہائی لائٹس ہاؤ مٹیریل ہیٹ ٹرانسفر ان ڈفرینٹ ویز. یہاں پہ یہ ڈفرینس دکھایا گیا ہے کہ کس طرح مٹیریلز ڈفرینٹ طریقے سے ہیٹ ٹرانسفر کرتے ہیں. بوتھ میٹلز اینڈ نان میٹلز کین کنڈکٹ ہیٹ بٹ میٹلز آر ٹپیکلی مچ بیٹر ایٹ اٹ. میٹل یا نان میٹل یعنی کہ میٹل سے بنی جو چیزیں نہیں ہوتی وہ بھی ہیٹ کنڈکٹ کر سکتی ہیں بٹ میٹلز جو ہیں وہ زیادہ ہیٹ کنڈکٹ کرتی ہیں. In solids, the atoms and molecules are tightly packed, being to vibrate more vigorously. جب سالڈ کا ایک پارٹیکل ہیٹ کیا جائے گا تو جو سارے پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ یعنی کہ لرزنا شروع کر دیتے ہیں. These vibrating particles are collide with neighboring atoms or molecules transferring some of the energy. یہ ایٹمز اپنے جو نیبرنگ ایٹمز ہوتے ہیں ہمسائے والے ایٹمز ان کو اپنی انرجی ٹرانسفر کر دیتے ہیں. This process causes the neighboring particles to vibrate more rapidly and in return pass some of their energy to the other surrounding particles. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نیبرنگ ایٹمز ہوں گے جن کو انرجی ٹرانسفر ہوئی ہوگی وہ بھی تیزی سے وائبریٹ کریں گے اور اپنی انرجی اگلے کو ٹرانسفر کر دیں گے. Gradually heat spread throughout solid, but transfer is slow. And آہستہ آہستہ ہیٹ جو ہے وہ پورے سالڈ میں ٹرانسفر ہوتی رہتی ہے مگر آہستہ سے. With only small amount of heat moving from hot to colder parts. And in conduction, heat transfer through a solid medium due to a temperature difference. بہت تھوڑی سی جو ہیٹ ہوگی وہ کول سے ہاٹ سے کول کی طرف موو کرے گی. ان کنڈکشن میں کیا ہوتا ہے کہ ہیٹ ٹرانسفر تھرو سالڈ میڈیم ڈیو ٹو ٹیمپریچر ڈفرینس. ہیٹ جو ہے وہ سالڈ میں ٹرانسفر ہوتی ہے ڈیو ٹو ٹیمپریچر ڈفرینس کی وجہ سے. Why does heat travel more quickly in metal than in non-metal? انہوں نے کہا ہے کہ میٹل میں جلدی ہیٹ ٹرانسفر ہو جاتی ہے جبکہ نان میٹل میں نہیں ہوتی. So metal have free electrons that can move freely within the material. میٹلز میں فری الیکٹرانز ہوتے ہیں جو کہ موو کرتے ہیں مٹیریل کے. These fast moving electrons can carry energy quickly from hot areas to cold areas of metal. یہ جو فری الیکٹرانز ہوتے ہیں یہ فاسٹلی موو کرتے ہیں جب انرجی ان کو مل رہی ہوتی ہے. جب ان کو ہیٹ اپ کیا جا رہا ہوتا ہے تو وہ کوئکلی ہاٹ ایریا سے کول ایریا کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں. That is why heat moves more rapidly through metals than non-metals. اس لیے میٹل میں ہیٹ جلدی ٹرانسفر ہو جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو نان میٹل.